Dabs, maayong buntag, maayong adlaw dahil sa tong tanan. Bahe kayong lubi nga gibuak ni Elmer mga kadabs, oh. Pero giagi-agian lang mga kadabs guys, sakto kay pugong ni si Elmer basta bagong mahaw. Bitaw mga kadabs, ganahan kayo siya mugabas ron kay bagong renew atong makina kay pareha atong agi murag nadilin man tong mga duha ka simana. Wala na renew, lapas ba aksyon si Elmer ato og kuan ka balaka kay hadlok na siya kay nadakpan namni sa una mga kadabs. Bali mga duha ka tuig nang nanglabay mga kadabs, nadakpan ni si Elmer, nadala pod ang atong makina dito sa munisipyo pero kaluyan ra pod nga nakagawas kay atong makina na may restro. Dayon ang kahoy pod mga kadabs na naputoy permit to cut pero mo action man yun ning mga manakupay mga kadabs basta kay na-complain sa silingan modo action gina sila pero wala may nahimo kay sakto man tag papel nakagawas sa gihapon pero nasakay gid mi sa kuan sa patrol dinala mi dito sa munisipyo pero kulba mga kadabs bisag natay kuan natay sulat ang atong kuan makina kulba gihapon kay gidala gud ta sa gihapon kaluyan gihapon mga kadabs no kay nabuhian na maginta dito si Elmer action o kabalaka mao nang katong pagkadilid sa mong ay ring sinso nga duha kasi mana wala na rin yung action na siya kabalaka mo gamit kay bisa pagsakto ta og sulat basta masakay ta sa patrol car lain yung kay paminahon mga kadabs. Tilok yun, Mer? Hila ka magsot? Kadala ka na? Linam dalay? Ha? Linam dala? Unsi ragid ka ba? Bagtay kayo nga huya. Sakto ka guwang, no? Apa? Okay. Isa ready ka to? Ha?